algo un poco especial hoy con mi gran amigo y gran líder Javier Gomis, que es el bárbaro de los bárbaros. Javier, ¿sabías tú que tú eres el bárbaro de los bárbaros? Soy el mejor de mi casa, el más bárbaro de mi casa. El único bárbaro y el más increíble bárbaro. Las otras son bárbaras. Bueno, pero el perro es un bárbaro también, ¿no? El perro es bárbaro. Bueno, ya le quitamos los huevos, así que no sé lo que es. Hey guys, thank you for being here. We're doing this special webinar today with our Spanish and our English team from all parts of the world. We've got people here from Norway, from Sweden, from the UK, from the US, and it's an honor and a privilege to be here with you guys today. I want to thank you guys. I see a bunch of messages here. Veo muchos mensajes aquí tenemos al gran Luis Costa, tenemos a Maru, la bella, la increíble, la fantástica Maru de España, vía Venezuela. Tenemos a José Ángel, tenemos a Jesús. We've got the great Jainal from the UK. Tenemos al gran Rodrigo Carvajal desde Andorra. Rodrigo Carvajal from Andorra. We got the great, al gran y superable Juan Betancourt de la Florida. We got Mohammed from Mauritius is up late at night. This guy don't play. He wants to win. He wants to be somebody. We're going to do great things, Mohammed. Tenemos a Miguel Montero. Tenemos a Nora Leiva. Nora y Edwin Leiva aquí con nosotros también. Tenemos a Kathy. Hubo un poco de confusión ahí con Kathy, pero ya está aquí con nosotros en la sala adecuada. Tenemos a Aniko. We got Aniko from the incredible country of Norway is with us today. Aniko, I'm not sure if you're in Norway or Sweden. No sé si estás en Noruega o en Suecia. El gran Luis Costa, mi gran amigo. Mohammed, wow. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Welcome to our webinar. Thank you for being here. Javier, ¿qué me cuentas? Ya vamos a empezar. Me ha quedado bien el fondo, ¿no? He puesto un croma aquí detrás y parece real, ¿eh? Con arbolito de Navidad, chimenea. Oye, parece de verdad, parece de verdad, ¿eh? Estaba mirándolo, digo, me ha quedado bien. Fantástico. Javier, cuéntanos un poco. Así que, como tú sabes, tú hablas, yo traduzco, tú hablas, yo traduzco. Eso es, vamos a hacer algo diferente hoy. Vamos a probar, no está preparado el tema de la traducción, la formación sí, por supuesto, porque a Abel le encanta preparar muy bien las formaciones. Está todo bien preparado y lo que necesitamos es un poquito de paciencia. Yo voy a intentar, como tengo todo listo, ir comentando por bloques, por párrafos, para que luego Abel directamente traduce eso. Gracias por empezar, muy fácil para mí, muy fácilmente para mí. Así que, the training has been prepared. The training is ready to go, and Javier's going to do an incredible and amazing job at preparing it and delivering it to you. He's already prepared it, but now, the translations have not been prepared. So I promise you that I'm going to do my best job. I want to welcome you again. Whether you're English speaking or Spanish speaking, I want to welcome you to our webinar. Javier Gomis is coming to us live from Denia, Spain, and we're going to have a great time, and we're going to talk about some very important topics. Pues chicos, vamos a empezar. Vamos a intentar hacerlo corto porque es el doble de formación en la parte español y la traducción. Entonces, bueno, lo principal, voy a intentar traerlo a la parte mía, de mi equipo, pero al mismo tiempo intentar extrapolarlo para la gente que no estáis en el equipo, porque hablaré de cosas, pues por ejemplo, lo primero que quiero remarcar es que ya hace un mes que estuvimos en el evento de Denia. Podemos confirmar que los eventos siempre traen un aura especial de motivación y crecimiento, y este mes hemos tenido un crecimiento bastante grande en lo que llevamos de mes. A month ago we were in Denia, Spain. I was there with Javier and Carolina and their amazing daughter Daniela,
We got to spend some great time together, and we did our event in Denia, Spain. If you haven't been to Denia, Spain, you got to be there. Just Denia and the surrounding areas, about an hour away from Alicante. And he's prepared this training for his team, but he's going to customize it to make sure that it's good for everyone. So just follow along and just pay attention to the amazing message. Para que os hagáis una idea, el otro día estuve con un regional o con una regional, no voy a decir quién, y a fecha del mismo día que estuve con esa persona, nuestro equipo, yo siendo un marketing director, teníamos el mismo crecimiento que esa persona, que ese regional, ¿no? Para que veáis la fuerza de los eventos y el movimiento que traen. So just to kind of prove to you the importance of being at an event, the importance of being at a big event or putting events together. Just a little while ago, just a few weeks ago, I was talking to a regional director with a company within cruises, someone who is a regional director. And right after that event, when we were talking, we realized that both her production and my team's production was basically equivalent, just to let you know how important, putting events together and having events is for you and your business. Ya sabemos de la importancia de los eventos, pero bueno, quería recalcarlo aquí. Ahora otra cosa importante, ahora son fechas señaladas, donde vamos a ver mucha gente. En ocasiones vamos a ver mucha gente que hace mucho tiempo que no vemos. Y es un momento ideal para reactivar contactos y conocer nuevas personas, conocer nuevos contactos, ¿vale? Pero no es el mejor momento para prospectar de manera agresiva. Es el mejor momento para acumular contactos, ¿vale? No son fechas para ello. Pero no podemos perder la visión de nuestro negocio. All right. So I understand that, as most of you understand, we're in a very special, unique time of the year. We're in December. It is now December 19th. And what's cool about this time of the year is that you get to reconnect with a lot of people, family members, friends that maybe you don't normally connect with. So I want you to take advantage of that opportunity. But at the same time, I want you to understand that maybe it's not the perfect time to directly go ahead and prospect someone, but it's the perfect time to accumulate more contacts, to create or to grow your inventory because of the time of the year that we're in. Es muy sencillo en estas 2 o 3 semanas que hay de fiestas perder el foco por la poca actividad. Ya he visto algunos grupos, algunos equipos que ya están diciendo que no van a hacer ninguna presentación más ni ninguna formación hasta después de Reyes, ¿vale? Digamos hasta la semana del 8-9 de enero. Nosotros vamos a seguir la misma actividad igual. Martes que viene va a haber formación y presentación. Martes día 2 va a haber formación y presentación. ¿Por qué? Muy sencillo. Si Mercadona, Carrefour, Walmart, gasolineras, hospitales no cierran sus negocios, nosotros, ¿por qué tenemos que cerrar nuestros negocios? So I've noticed at this time of year, I've spoken to several people from other teams, and they've said, no, you know what, we're pretty much done for 2023. We're going to wait till 2024, till around the 8th of January when all the festivities are done. But I totally disagree with that. I think you got to take a different approach to it. But there's no sense, it doesn't make sense to stop your business just because we're in the month of December, just because it's Christmas and the holiday season and New Year's. Because if companies like in Spain, Carrefour, companies like Walmart, not here in the US, I'm in Norway, but from the US where I'm from, companies like Home Depot or any other major corporation, the question is, do they close their doors during the holidays? No, they don't. So if they don't, then you shouldn't close your business's doors during the holidays. Entiendo que son fechas especiales, e igual que los negocios tradicionales, tienen horarios especiales. Yo normalmente con mi mujer nos levantamos a las 6 de la mañana y es muy probable que el día después de Nochebuena o después de Nochevieja no nos levantemos a las 6 de la mañana. Pero no podemos
cerrar nuestro negocio completamente. Podemos adaptar la actividad a las fechas que son, pero no podemos cerrarlo completamente. Yeah, so, my wife and I, normally we get up at about 6 a.m. every morning. We get our day off to an early start. And yeah, it's the holidays, so chances are that the day after Christmas, we're not going to get up at 6 a.m. in the morning. There's going to be some adjustments, but it doesn't mean that it's going to force us to close our business. It's going to force us to not do any business. It's going to force us to not contact people and not keep growing our business. Ahora también comentaros que a partir de las próximas 2 presentaciones para los que no seáis de mi equipo no hay ningún problema. Todos los martes a las 10 de la noche esta semana en este enlace, ahora en un ratito vamos a tener una presentación en español que la daré yo y la semana que viene ya habrá otro enlace diferente porque tendremos una sala diferente, pero todos los martes a las 10 daremos la presentación. He de decir que a partir de, muy poquito, un par de semanas, 3 semanas, vamos a añadir un componente un poco más de emprendimiento a la presentación. Es decir, no solamente hablaremos de nuestra membresía, sino que también intentaremos dar datos para que la gente vea el potencial de nuestro negocio. So for example, every Tuesday at 10 p.m. Spain time, so that would be 4 p.m. Miami time, we're not stopping. We're not stopping whether it's December, January, February, or March. So right after this presentation, his team is going to be doing a business presentation for brand new guests in Spanish. It's not going to be in this Connect link. It's going to be in another Connect link. And we're going to continue to do that as we go forward. And just so that but they're going to give a bit of a different spin to their presentation because their presentation has been more focused on membership, on clients, on cruising. But he just wants his team to know, be aware there's going to be some really cool changes coming into the presentation that are going to be more entrepreneurship focused, more business focused, more partner member focused. Ahora ya depende de cada uno si queréis tener vuestro negocio completamente cerrado o queréis adaptar el horario y la actividad, como os he dicho, pues de prospectar, de conseguir contactos, de hacer crecer nuestra agenda para que la rueda no pare y cuando terminen estas fiestas, pues poder a esas personas decirles, ¿recuerdas cuando te dije que estábamos en un club de vacaciones? ¿Cuándo podemos quedar para que te lo explique con detenimiento? So one of the things that I encourage you guys to do is, it's about follow-up, right? So let's say now you're not going to be able to, let's say you're not able to meet with someone or you don't want to directly prospect someone, but you make a contact. Javier Gomis and his team, they're very good at what I call, they touch somebody. They're out there not physically touching somebody. Javier, please don't do that, but they're out there, making contacts. They're touching people. So that, they close their month of December as strong as possible, while at the same time, they're coming back in January and they're saying, hey, remember that thing that I spoke to you about? Remember that vacation club, that cruise club that I spoke to you about in December? Well, let's talk now. And it makes the transition into January, into 2024, a lot easier. Perfecto. Otra cosa muy importante, entre el grupo de Miami de WhatsApp de Abel y mi grupo, por estar aquí los dos grupos, hay aproximadamente más de 170 personas. Es muy importante que los grupos los mantengamos activos. Activos no quiere decir que estemos todo el rato hablando, pero cuando se pone una noticia, un aviso de una formación y demás, está muy bien que vosotros por lo menos interactuéis y le pongáis un corazoncito, una manito arriba, como que habéis leído el mensaje. Pensar que detrás de todos esos mensajes hay un montón de trabajo y al mismo tiempo es muy importante saber, que nosotros conocer de nuestro lado que habéis recibido el mensaje, que lo tenéis claro, que no tenéis ninguna duda y si la tenéis que los pongáis en los grupos, porque vosotros querréis que cuando alguien de vuestra organización entre al grupo, entre a un grupo de negocios activo para que esa persona se mantenga enfocado y motivado. That's a great reminder, some great advice that Javier is giving us.
So he's speaking about his group on WhatsApp. We're talking about WhatsApp groups, which is such a key ingredient to us growing our business, to you growing your business, to you communicating to your teams, because it's impossible to communicate with everyone on a daily basis one-on-one. So make sure you're using groups, make sure that you're a part of our groups. But he's got his group, I've got another group. But a very important message that he's giving to you right now, a piece of advice is, hey, listen, when we put messages in these groups, guys and girls, communicate in the group. Let us know you heard the message. Give us a thumbs up, give us a heart, give us whatever it is, but let us know, because as we keep adding new people to our groups, it makes it more interesting. It makes it a lot better if we're active in that group. It doesn't mean that we constantly have to be talking with each other in the group, and a lot of messages are better if you take them outside of the group. But let's keep the groups active. Let's keep them active so that especially new people know what's going on and that there's activity here, there's energy here. Y solamente una cosita más de los grupos. Recordar que son grupos de negocios, son grupos de actividad, de alto rendimiento. Quien no esté dispuesto a estar en el grupo, a aguantar esos mensajes, esa actividad y demás, es libre de salirse, porque quizá hay algún miembro que no quiera estar en el grupo, que no quiera esa presión, esa fuerza, ¿no? Pues recordar que es un grupo de negocios y estamos ahí para ayudaros a que vuestro negocio crezca, ¿vale? Entonces apoyaros en ellos al 100% y hagámoslo útil para cuando una persona de la organización entre de nuevo, que sea nuevo a ese grupo, realmente vea la fuerza, vea el fuego, vea la motivación, vea que la gente le da una calurosa bienvenida. Veo los grupos que somos 170 personas entre los dos, se añade alguien al grupo y le da la bienvenida a 3 personas, 4 personas. Muchachos, a ustedes se les dio la bienvenida también y les gustaría que a su equipo le diera la bienvenida, así que háganlo también. Yeah, so, the importance of keeping the groups active, which is, again, a very, very, listen to me, look at me, listen to me. Stop, put your text messages down, put your emails down, put the baby down in a safe place. Listen to me. Groups are everything at InCruises. And so these are business groups. These are, high intensity groups. These are groups with people that we're here in these groups because we want to do something special. We want to, change the world. We want to do great things. We want to build great businesses. And so if you're in these groups, you're going to get it. You're going to get it. It's what I like to call a locker room session type of group. It's a locker room session in there. These are winners. I'm a winner. You're a winner. So if the stuff that's in there, might be a little too intense for you, don't worry about it. You don't have to be in the group. We still accept you into InCruises. We want you to be a partner. We want you to be a member. But when we, put things in the group and we announce someone in the group and we welcome a new partner member in the group, just like we recognized you when you got started, then man, give that same love back to the brand new people that are coming into the group and show them that there's high energy and great activity in these WhatsApp groups. Así es. Y bueno, ya sabes también que... ¿Estás de acuerdo con... ¿Estuvo buena la traducción o estuvo buena la traducción? Hablas más de lo que yo digo, pero bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ya sabéis que siempre lo digo, la actividad es muy importante, el camino al final se descubre y se demuestra andando, pero también hay algo muy importante, es que se aprende de los errores, pero tenemos la suerte que grandes líderes de InCruises ya han cometido esos errores para nosotros y nos están demostrando un camino. Así que chicos, no intentemos encontrar atajos, no hay atajos, está claro que hay diferentes herramientas para conseguir prospectos, ahora con redes sociales y diferentes maneras, pero al final las presentaciones, el seguimiento y las formaciones, el liderazgo es lo que nos va a dar resultados. Así que ya han hecho un camino los líderes y ya sabemos por dónde hay que ir, sigamos eso, hagamos lo que ellos han hecho. So yeah, leaders have come before us that have kind of shown us the way of where to go at InCruises. It's dark,
But when you have a leader that shows you the way, it becomes a lot more easier. So pay attention to what these leaders have done. Follow their direction. So if they're telling you, pay attention to the WhatsApp groups. There's an old saying in English that says success leaves clues, right? Follow the clues and you're going to have the same success that our great leaders at InCruises have had over the last 8 years. Otra cosa importante es que debemos de seguir teniendo presencia en redes sociales, ¿vale? Y presencia no es solamente nosotros poner nuestro estado o poner nuestras publicaciones. Sé que hay gente aquí de todas las generaciones y yo, aunque tengo 40 años, me he criado sin redes sociales y era un anti redes sociales, pero he tenido que ponerme las pilas. Y la presencia en redes sociales quiere decir también seguir en contacto con la gente, ¿vale? Las redes sociales nos sirven para contactar con personas y para reactivar relaciones, ¿vale? Traduce eso, ¿eh? So, next tip. Tip number 2, tip number 3 maybe. Pay attention to social media. Pay attention to your social media. It's an incredible tool that you can use to build your business. Javier was an anti-social media person. He's like me. It doesn't come naturally to me. It's not something that, I enjoy doing. But I'm focused on the goal. The goal is total 1,000% financial independence. So if I see that social media is going to help me do that, then I'm going to utilize social media to grow my business. I'm going to go from letting social media use me to me using social media, bro. Porque, Daniela, ¿por qué me tienes que hacer esto? Estaba enfocado, estaba traduciendo y ahora viene Daniela aquí. Daniela, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué me cuentas? ¿Cómo has crecido? Cuando te vi hace una semana estabas así y ahora estás así. ¿Cómo sucedió eso? ¿Puedo otra peli? Sí, pero no tan lejos. ¿Por qué? Espérate que estoy trabajando aquí. Ves poniéndola así, pero voz bajita. Pero La tele. en la tele. Sí. Live television, baby, live television. So use social media. It's not just about posting something, but stay active in social media. And Javier's gotten really, really, really good at that. Si no sabéis cómo funcionan las redes sociales, por darle me gusta a la gente, a vuestros contactos, los conozcáis o no, por comentar sus posts, por compartir, por contestar encuestas que pongan en redes sociales y en historias y demás, por felicitar el cumpleaños, por todo ese tipo de cosas, el algoritmo de Instagram, de Facebook y de WhatsApp empieza a mostrarle vuestras publicaciones, las primeras. Y eso es muy importante como estrategia. Damos me gusta, comentamos, compartimos, saludamos, felicitamos a X personas diariamente y después ponemos nuestras historias, nuestros posts y nuestros mensajes para que el algoritmo detecte que a esas personas que conversan con nosotros y que nos gusta su contenido, también es posible que le guste el nuestro y se lo muestre. Traduce So eso. in case you're not aware of the way social media works, which I've learned throughout the years, I'm learning more now. I learned a lot from Javier and his team. The way it works is there's an algorithm, right? There's an algorithm. You guys understand that. And so, Meta owns Facebook, Instagram, WhatsApp. It's Facebook basically. And they're going to connect all of that together. So when you're going to go post something on your Instagram, on your Facebook, when you're going to update your status on WhatsApp. Juan Betancourt and I have spoken about that. Before you do that, go ahead and get there and, like pictures, like posts, make comments on people's posts, share a post, congratulate someone on their birthday, on their anniversary, on whatever it is. Get active on social media, and then right after that, do your post, update your WhatsApp status, and you're going to see that Facebook starts showing those people your post.
they start showing those people your status and your stories and your reels. That's the way it works, and it's just a smarter way of using social media to grow your business. Y última cosa de las redes sociales, para quien no lo sepa. Facebook, Instagram y WhatsApp son de la misma empresa. Por lo tanto, todo lo que hagamos en cualquiera de las redes sociales ayuda a que nuestro contenido de las tres se la enseñe a las personas que nosotros queremos. ¿A qué personas queremos enseñarle nuestras publicaciones? A esta persona concreta, pues a esa persona hay que darle me gusta, compartir, comentar sus publicaciones para que el algoritmo le muestre las nuestras. So as I said before, Facebook, Instagram, WhatsApp, all owned by the same company, which is Facebook, which is Meta. And so if we want to make sure that certain people see what we put out there, our posts, our stories, our statuses, then do that. Go ahead and it's what I call a round. I do a round of likes. I do a round of, comments. I do a round of shares. And then what does Facebook do? What does Meta do? Instagram, WhatsApp? It shows those people the things that we're posting as well. And that connects us even more. And again, you're touching those people. And that's the key to growing your business on social media. Okay, eso es lo que se llama marketing de atracción. That's what's called. What is that called? Attraction marketing. I want you guys to write that with me. Write that there in the chat. Put the words attraction marketing. Attraction marketing. Así que quiero que escriban eso para que... Es que quiero asegurarme de que te estén prestando atención a ti y a mí. Escriban eso. Marketing de atracción o por atracción, ¿no? No, marketing de atracción. Marketing de atracción. Attraction marketing. Attraction marketing. You don't have to do it. Javier, no tienen que hacerlo. No hace falta hacerlo. No. Pero, wow, si lo haces, vas a crecer más rápidamente, vas a conectar con más personas, vas a ganar más dinero, vas a crecer un mejor equipo. So you don't have to do this. You don't have to. You could just be an old school, traditional, in your face, in meetings. You can do that and you'll still become successful. But if you do this, you're going to add another layer to your business where you're attracting and connecting with more people. Lo que conseguimos con eso es que las redes sociales no tenemos que estar haciendo spam y mandando mensajes a nadie para presentar nuestro negocio o nuestra membresía, sino que al hacer eso, lo que hacemos es captar la atención con el algoritmo para que le muestre nuestra información a esa gente y adicionalmente sean ellos los que nos pregunten a nosotros. So again, you don't have to be on Facebook and start spamming people and start joining groups and, go in there and say, hey, let me tell you about Incruises, guys, and posting and sending a bunch of spam messages on Instagram or Facebook. You don't have to do that. You can use attraction marketing, put the message out there, go about it a smart way. Guys, it only takes a little bit of time. Solo toma un poco de tiempo todos los días. Un poquito de tiempo. It only takes a little bit of time on a daily basis. You do it. You do a round of likes, a round of comments, a round of that type of attraction marketing. So that all of a sudden, these people, like it happens to Javier, like it happens to me, they start reaching out to you and then you start connecting with them for your business. Y una última cosa, aunque va a ser un poquito más larga, pero última cosa. Algo que nos afecta mucho, no tiene nada que ver ya con las redes sociales, ¿eh? Eso se acabó. Algo que nos afecta mucho a todos es la opinión que tengan los demás, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo sobre nuestro negocio, sobre lo que hacemos. Así que os invito a que hagamos esta reflexión juntos, vamos a relacionarlo con el mundo del fútbol. Traduce y así cuento. All right, so let's switch gears here for a second. We're done with social media. You guys get it? You guys understand what you should be doing there? Reach out to us if you want more information. But now, switching gears. So a lot of times in network marketing, we worry about what our friends and family will think about us
as we grow our businesses, as we talk to people. And so I want to talk to you a little bit about that conundrum. ¿Vosotros pensáis que si yo hoy me reúno con Messi o con Cristiano Ronaldo y les digo, ayer te vi tirar un penalti en el partido y creo que tienes que cambiar la forma de tirarlo porque lo tiras mal, así no vas a llegar a ningún sitio? ¿Creéis que deberían hacerme caso? Hey, so let's say I was to come up right now to Lionel Messi, to Messi, or to Ronaldo, right? Incredible football stars. And him, Javier, goes up to them and says, hey, look, I saw the way you kicked the ball on a penalty kick yesterday, and I've got some advice for you. You know, I think you should change it. I think you should do it in a different way. Do you believe that Messi or Ronaldo would listen to me? You think they should listen to me? ¿Creéis que eso les va a afectar mentalmente y cuando vayan a tirar el próximo penalti van a estar pensando, ostras, a ver si Javier tenía razón y voy a estar tirando el penalti mal y tengo que hacerlo como él dice? So do you think that tomorrow when they go take a penalty kick, because I came to them and I said that to them, do you think that as they go take the penalty kick tomorrow, they're supposed to think, oh wow, what did that guy from Denia, Spain, who's never played professional football in his life, how did he tell me to kick the ball? Maybe you think that's going to make a difference in the way he plays the sport? Ahora traduce esto. Entonces, ¿por qué cojones cuando tu cuñado, tu hermano, tu amigo, tu compañero de trabajo te dice que no tiene ni idea de emprendimiento, que no tiene ni idea de network marketing, que no tiene ni idea ni cómo funciona Incruises, te dice que eso es una estafa, o que eso es algo ilegal, o que eso está mal? ¿Por qué cojones te afecta? Traduce cojones. So, why the hell would you let your broke ass cousin, who's never made money, who's never been a successful entrepreneur, who knows nothing about the world of network marketing or the world in business in general, why would you let that guy affect you growing your business? Javier, lo hice bien, lo hice bien. Muy bien, muy bien. O alguien que no nos conocemos de nada, que de repente le presentamos la oportunidad porque hemos hecho el contacto en un supermercado y esa persona te dice que es una estafa, o que tengamos cuidado con eso cuando tú llevas, como yo, 7 años en Incruises viajando. ¿Por qué nos afecta eso? ¿Por qué hacemos caso y nos hace que nos baje la moral? So hey, so why would you let some guy that you prospected or some girl that you prospected at the grocery store or at a whatever store, you know, that you're talking to them about your business, someone who has no experience in success, has had no success in general in the world of business, why would you let what that person thinks or says, it's this, it's that, it could be a scam, it's a pyramid or whatever, how could you let that affect your future and your family's future? Es que literalmente están diciendo tonterías. Otro ejemplo, imagínate un médico cirujano que lleva 10.000 operaciones y a vida o muerte, exitosas, y tú le dices, mira bro, creo que en la próxima operación, en vez de un bisturí, tienes que utilizar un cuchillo jamonero, porque cortan mejor, hacen mejor los filetes. Pues ¿no veis que estoy diciendo una tontería? Pues eso es lo que está haciendo tu cuñado, tu amigo, tu vecino, tu madre, te está diciendo una gilipollez. Pero como es tu madre o tu vecino o tu hermano, crees que tienen autoridad y te lo crees. Y no tienen ni idea de lo que están diciendo. Has dicho un par de palabras ahí que yo no sé traducir, pero haré todo lo posible. Venga. So, you know, imagine if I was a surgeon, right? If I was a surgeon, a doctor, a surgeon, and I had done 10,000 surgeries, right? And all of a sudden, you know, Javier comes up to me and says, you know what? I've been thinking about the way you do surgeries.
you use a scalpel, I believe you should use a ham knife, like a knife that you use to cut pork and ham. I think instead of using the scalpel, you should use the pork knife. Do you understand the bull crap that I'm talking? Do you understand how silly, how ridiculous that is? Would you pay attention to that guy? It's the same thing in our business. Así que por último ya os doy un consejo. Lo primero es que no aceptéis consejos de una mente pequeña, de alguien que piensa en pequeño. So my first piece of advice for you, my first piece of advice as we close this meeting is never accept advice from small thinkers. Never accept advice from people who think small, who don't think as big as you think. Y lo segundo, no aceptéis consejos de personas que no han tenido ni el más mínimo éxito. Como mínimo, tenemos que fijarnos y aceptar consejos de personas que estén un escalón por encima de nosotros, porque es el siguiente paso donde nosotros queremos estar. And never, ever, ever accept advice from people that have less success than you have, or equal success, or someone who is not a few steps above your level of success. You can never accept advice from those people. At a minimum, you have to accept advice from people who have had a lot of success and can teach you how. Y por último, chicos, siempre un poquito más. Hoy justo tenemos una presentación ahora en menos de 20 minutos y hablaba con una persona del equipo que hoy no había podido invitar a nadie y yo solo le dije, te quedan 3 horas para invitar a alguien, da ese poquito más. Es que me he levantado muy temprano hoy porque tengo un bebé y llevo de las 3 de la mañana despierto. No importa, un poquito más, un poquito más. Y gracias a ese poquito más, hoy tiene una invitada confirmada en la presentación. Y quién sabe si eso puede marcar la diferencia para ti hoy. And always remember the concept of, and I also learned this from one of my mentors, a little bit more. Just give a little bit more. Just do a little bit more. Prospect a little bit more. Contact a little bit more. Give presentations and a little bit more. I was talking to someone on my team today, a few hours earlier. I said, hey, we've got a presentation for new guests in 3 hours. And he said to me, well, I don't know. I'm not sure if I'm going to be able to be there or get people there. I got up really early this morning. The baby was driving me crazy. I've got responsibilities. I've got a ton of things going on. But Javier said to him, okay, I got it. But you know what? Do a little bit more. Do a little bit more. Try a little bit more. And thanks to that little bit more, that guy decided to do a little bit more. And now he has a brand new guest that's coming to the meeting that starts in 16 minutes. So you never know what that little bit more that you decide to give, how that little bit more can change the life of someone today. Y nada más, chicos, súper gracias por estar aquí y espero que os hayamos aportado un poquito de valor, que os haya gustado este nuevo concepto de hacerlo en dos idiomas y si os ha gustado, pues repetiremos. So again, everyone, a very simple, concise, specific, focused message. And I want to thank you guys for being here. I know that we went with a new format today with English and Spanish, with the yin and the yang, Javier and Abel, the yin and the yang, you know, 2 totally different people from totally different parts of the world. But man, we're like brothers from another mother. We are brothers from another mother. And we encourage you to keep plugging in every Monday, every Tuesday, every Wednesday, whenever your upline's got a meeting, be there. And we're excited to keep growing with you guys. Pues nada, chicos, nos vemos, un besito, vamos a prepararnos para la presentación. Chao. Oye, fuerte abrazo, Javier, gracias. Thank you for being here. Hey, look, I know today's message was very simple and very focused, but if you paid attention, si le prestaron atención a lo que tú has dicho hoy, eso puede causar un cambio en tu negocio increíble. The tips that he gave you on social media, on how you feel about people that tell you it's not going to work,
You know, man, so much goodness there. We've recorded it. It'll be available soon on our YouTube channel. Así que lo hemos grabado. Va a estar disponible pronto en el canal de YouTube. Gracias a todos por estar aquí. Les ha dado tremendos consejos. Los queremos mucho. Un fuerte abrazo desde Noruega y Desde Alicante, España. let's go.